ଏଠି ନନା ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଅଗ୍ନିକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ନିଆଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କ ଫଟୋଟା हेलो गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। रुपसारे अच्छी तो आज हूँ 7 तारीख तो अजा एक्सपायर कले आज 10 दिन होगलानी कि मो 29 मो अजा एक्सपायर कर तो आज 10 दिन होगला। तो मुझे जाऊँगी अजा गाँ को मुझे बालेश्वर रूपसा पाखापाखि अच्छी रूपसारे अच्छी तो घर हूँ रूपसारू रूपसा पाखापाखि से 1 किलोमीटर हम रूपसा कॉलेज रू। तो मुझे रूपसा कॉलेज पाखे अच्छी ये रूपसा कॉलेज NH 60 यहाँ NH 60 पाखे अच्छी ये जी रूपसा घर को मामू घर को जी आटे बैक पलि आसती आज ये बैक तो भाई बैकटा यहाँ मन पड़े बहुत मजा कथा बट कौन करवा इट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ वी हैव टू एक्सेप्ट इट। आम समस्त को जीवन तो पड़ो दिने किए जल्दी पलाऊँ किए डेरे पलाऊँ बट आम दिज जा आज नंडा आम पूरा क्रिया माने तो ओडिया लोक क्रिया माने तो नंडा ही तो हम तो पूरा नंडा निज जाना एक्सपायर ना तो पूरा नंडा क्लीन पूरा करी। तो ये रूपसा कॉलेज यहाँ NH पाखे ही ओजा घरटा NH 2 किलोमीटर हम ये 1 किलोमीटर हाफ किलोमीटर पाखापाखि हम। तो ये जी एक्सपायर कर 90 एज रे तो 90 एज बहुत 90 गाँ लोक आज गाँ लोक खाइबे तो फुल गाँटा खाइबे एक्चुअली से गाँव में शेषक्रिया करागला गाँव में। चलो जीवा ओके मास्कटा पिंधि ना भाई मास्कटा गोटे पिंधि ना मास्कटा न पिंधि हेनी मुझे मास्क पिंधे मास्क नंडा ही माने तो मास्कटा पिंधि ना नंडा तो हेवी अजा निज अजा ना निज अजा तो एक्सपायर कर मास्कटा पिंधि ना जीवा ये मोटे भल लगुनि जावाई चलो जा ओके। तो चलो रेडी एबे जीवा यू हाफ किलोमीटर आउ ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस ये ईस्ट कोस्ट एत डेरी आज आसला आज ट्रेन बहुत लेट हो ट्रेन सब लेट रूपसा तो 500 मीटर हो गाँ को छाड़ रे लो आहरी गोटे आस ना कौन अजा घर पाखे ये अजा घर ये तो यहीटा रेलवे स्टेशन पूरा पाखे ये रास्ता घर को तो ये घर को रास्ता रेलवे स्टेशन पूरा पाखे पूरा ही घर
Can you move it along? I'm all out of time cards. आसु आसु पूरा अवस्था नंदा होगली आसे नंदा होते तो बाध्य यहाँ तो नंदा होगली तो ये ठिया होचे नंदा मंडा हो तो ये अच्छा भेणी भेणी केमती लगुच नंदा है अवस्था खराब न हाँ भेणी भी नंदा मु भी नंदा आस्ते नंदा होते बाध्य न कि अजा निज अजा आ कौन नंदा तो नंदा आम आसे मार्केटिंग ना कौन मार्केटिंग आसे आम मार्केटिंग करवा मार्केटिंग आज क्या दिया गाँ लोग खाइबे तो ये कौन कौन आस मार्केटिंग मार्केटिंग पनीपरिवार का जीव परिवार का जीव किस एगुड़ाक एक्सचेंज कर सब भिनेगार ना बेटा कौन भिनेगार कौन से बेसी हाँ चेंज करके आउ किस भिनेगार टा एटा राइस सॉस का गुटे ओके गाड़ी पे मैं लोकल ट्रेन छोट ट्रेन टा नो डीएम टा ना डीएम टा नंदा होती तो भेणी गोटे टोपी कि आने चलो तो वीडियो चलो भेणी गोटे टोपी आनिया एटा धर दियो मत मुझे धरुची चलो रात गलानी ये गेट पड़लानी तो भाई ये मिल जाओ भाई चलो ये नहीं ना टोपी केते इडे केटा नब भेराइटी कलर अच्छी रेड ब्लैक ब्लू भेराइटी कलर जुपिटर दस दिन पिंधिकी आम 15 दिन मस खंडे यूज कर ओम विष्णु गुरुभ्यो नमः एटा कौन काम चलती शुद्धि काम शुद्धि काम शुद्धि कौन एकादशी एकादशी शुद्धि काम चलती पुष्प धूप दीपार्थमलते पुष्पाणि नना ये नना बसुँच ये अग्निकर्ता जी निया दीजिए सी ये बसुँच फोटोटा स्वर्गवासी फोटोटा ये तो फोटोटा अग्निकर्ता ब्राह्मण पूजा चलती नमस्ते परम ब्रह्म नमस्ते परम चलती घंटे गलानी चलानी आहरी भी चलिए बोधे बंध पुष्पं सदा मुखवास निवारणार्थी प्रमुख तांबूल नैवेद्यं सदा सिन्ना गुटिके जाइए इंटरव्यू किए ना सी भी ना सी भी ना कौन कह छोट ना छोट ना सावधान भवन्त्य स्वस्ति न इंद्र बुध सर्वा तव काम सत्ता तव काम सत्ता तव काम सत्ता मम यजमानस्य अस्य पवित्र भगवान दासो वस्य मातम दे दियो अच्छे देखि ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଦିଅ ମଥାର ତାପରେ ଫୁଲ ଫୁଲ ସଜେଇ ଦିଅ ଧୂପଟା ସେଠି ଅଛି ବୁଲେଇ ଦିଅ ତାପରେ ଆଗରେ ହାତ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି कि तुम दकान तुम कुछ दो ଫଟୋ को ଛିଞ୍ଚ ଉପରେ ନୁହେଁ रांधा हो रांधा हो रांधा रांधि चलती कौन हो भाई किस हो कि तरकारीटा
ଓହୋ ମାଛ ଝାଲ ଓହୋ ସେଠି ହେଉଛି ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଆଉ ନା ଆଉ ବାଲ୍ଟି ନାହିଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ହେଲାଣି ବୋଧେ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ସରି ଏଇଟା ମାଛ ଜାଲଟା ଆଉ ଏଠି ଏବେ ରାନ୍ଧା ରାନ୍ଧି ଚାଲିଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଏବେ ଚାଲିଛି ସେଟା ଭାତ ହେଉଛି ସେଟା କିସ ହେଉଛି କି ମାଛ ଭାତ ହେଉଛି ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ବସି ଖାଇବେ ଏବେ ଗାଁ ଲୋକ ଏଠି ଠିକ୍ ହେଇଛି ତ ଏଇଠି 50 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ବସିଯିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ବସିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଭଲ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ରହିବ ଏଠି ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ସେପଟେ ବି ରଖିଛନ୍ତି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇବ ଆଉ ଏପଟେ କେତେଟା ପଡ଼ୁଛି ଏପଟେ 14ଟା ତାହେଲେ 14 × 4 14 ତ 56 ସେପଟେ 14 15 ସେଇଟା ବି 14 ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ 14 56 ତ ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଖାଇବେ ଆଉ ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇବେ ଏବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଡାଇନିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଡାଇନିଂ ସବୁ ଡାଇନିଂ କରିଦେଇଛି ଭଲ ଏବେ ହେଇଗଲାନି 8ଟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆସିବେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯିଏ ଯିଏ ଇନଭାଇଟ୍ ହେଇକି ସବୁ ଡାକା ହେଇଛି ସବୁ ଆସି ଖାଇବେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସିଲେନି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେନି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସଜେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଯେମିତି ଖାଇଯିବେ ତା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଠି ସଜେଇଛନ୍ତି ଭଲ ସେପଟେ ଯାଇଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହଉ ଚଳିବ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ବି ବସୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଖାଇତେ ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ବେଣୀ କେତେବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନି 7:30 ପାଖରୁ 7:30 କେତେଟା ବେଚ୍ ବସିଲାଣି ଏବେ 4 ବେଚ୍ର ପଡ଼ିଛି 4 ବେଚ୍ ପଡ଼ିଛି ନା କେତେ ତଥାପି ଖାଇସାରିଲେନି କେତେ ପିଲା ଲୋକ 300 250ରୁ 300 ଲୋକ ଖାଇସାରିଲେନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 300 ଲୋକ ପ୍ଲସ୍ ଖାଇସାରିଲେନି ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ଖାଇବା ସବୁ ନିଆଁ ଦିଆ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଗୁଡ୍ କିଛି ଘର ପିଲା କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ତ ସେମାନେ ସବୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ରାନ୍ଧିବା ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଶାନ୍ତି ପିସଫୁଲି ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କହିବ ଫେଣି ଲାଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଖାଇବେ ନା ଆହୁରି ଅଛି ଆଉ କେତେଟା ଆହୁରି 400 ଲୋକ ଖାଇବେ 400 ଲୋକ ଖାଇବେ ତ ଖାଇସାରିଲେନି ଏବେ ଆହୁରି 2 ବେଚ୍ 3 ବେଚ୍ ଓକେ ଆହୁରି 2 ବେଚ୍ ଖାଇବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ମେଣି ଖିଆ ସରିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଗୁଛାଗୁଛି ସାରିକି ଖିଆ ପିଇ ସରିଲା ପରେ ହଁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇବେ ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ
এই ପିଲାମାନେ ଏଇ ସଫା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସଫା କରିବେ ଆଉ ସଫା କରିଦେଇ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ଯିବେ ଆଉ ନା। ଓକେ। ମାମୁଁର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେନି ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି। ମାମୁଁ ଖିଆ ସରିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖିଆ ସରିଲାନି ଏବେ। Day 2. ସକାଳୁ ଦେଖ ପୁରା ବର୍ଷା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଆସିଲାନି ଭାଇ, ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାନି। ତ ସବୁ କାମ ସରିଲା। ତ କାଲି ଶୋଇତେ ପୁରା ରାତି 12ଟା 12:30 ହେଇଗଲା ଶୋଇତେ। ତ ମୁଁ ବାହାରିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇମି, ଏବେ ଏଇଠି ଅଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇମି, ବାଇକ୍ ଅଛି ସେଇଠି। ତ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ପଜା ଘରଟା, ତ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ସାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ହେଉଛି। ତ ଏବେ ପଳେଇମି, ଏବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ। ତ ଏଇଟା କମିଲେ ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ପଳେଇବି ଆଉ। ତ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଏବେ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି, ଏବେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାନି, ଏବେ ବର୍ଷା ଆସିଲାନି। ତ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଯାହା ସରିଲା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।